नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मानक मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत बहुत स्वागत करुछे। आज आम जानमा आवास योजना घर सर्वे भेरीफाई हेलानो कि नहीं हेबार से विषय रे जानमा। आउ जेनटा कि बहुत लोकर पाखे डाउट रहउछन, बहुत जेनटा कि बहुत लोकर प्रश्न अच्छे जेनटा आपण माने जानि भी थिबे। सेल्फ सर्वे आउ असिस्टेड सर्वे बहुत लोग कन्फ्यूज रे अछन। केनटा कन्फ्यूज रे अछन देखुन, अनेक लोग भाबुछन जे आमे सेल्फ सर्वे करिछु घर मिलवा कि नहीं मिले, असिस्टेड सर्वे कलारा खाली मिलवा कि सेल्फ सर्वे कलारा भी मिलवा, ये बहुत लोकर जेनटा कि वर्तमान भी डाउट रे अछन। मुई आज आपण मानकु जहाँ भी आपनकर डाउट अच्छे क्लियर कर दउछे। फिर भी आपनकर किछि जदि डाउट रहबा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबे, निश्चित भाव में आम आपनको जेनटा कि रिप्लाई देमु। देखुन आपन तो जानिछन आवास योजना घर दुई प्रकार सर्वे हेतिला। गुटे हेतिला आपनकर असिस्टेड आ गुटे हेतिला सेल्फ सर्वे। सेल्फ सर्वे बोले जेनटा निजरटा निजे मोबाइल माध्यम रे करी हेउतिला एप्स माध्यम रे। आउ असिस्टेड सर्वे बोले आपनकर जीआरएस वीडब्ल्यू जे भी अछन आपनकर घर अधिकारी ऑफिसर माने आसिकरी सर्वे करुथिले तांकर आईडी रे। तो जेन प्रश्नटा अच्छे आपनकर सेल्फ सर्वे और असिस्टेड सर्वे देखुन, आपन असिस्टेड सर्वे करिथिले भी घर पाइबे जदि योग्य अछन बोले, नहीं तो घर नहीं मिले। और आप सेल्फ सर्वे करिथिले भी घर पाइबे। सेल्फ सर्वे और असिस्टेड सर्वे किछि फरक नहीं न, समानटा है। आपन जेन प्रकार भी सर्वे करिथन सेल्फ रे करिथन कि असिस्टेड सर्वे करिथन, सेति लगी आपन माने किछि मन भितरे डाउट नहीं रखबार कथा, प्रश्न नहीं करबार कथा जे नहीं खाली असिस्टेड मिलवा सेल्फ रो नहीं मिले बोली संता नहीं, सबके मिलवा। आउ आपन मन तो जानि भी थिबे जेनटा सर्वे करा हेतिला, जेते जन भी सर्वे करिथिले समस्तकर लिस्ट आसी जाइछे। से लिस्टा केन अच्छे देखुन, ऑनलाइन रे नहीं आसबार। ऑनलाइन रे जदि आसी थिता आमे आपन को बते सारतु न, ऑनलाइन रे नहीं आसी। से लिस्टा अच्छे आपनकर जीपी रे, आपनकर पंचायत ऑफिस रे अच्छे। पंचायत ऑफिस रे आपनकर छपा हेतिबा, नहीं तो आपनकर जीआरएस वीडब्ल्यू पाखे 100% अच्छे। आपन माने तांकर पाखे लिस्टा पाई जिबे, जेन लिस्टा होचे सर्वे लिस्ट। जेन सर्वे लिस्टा आसी जे आपन मन तो निहाती भाबे देखबार कथा। से लिस्टा काहे जे देखबार कथा देखुन, जेन सर्वेटा करा हेचे अनेक लोग असिस्टेड सर्वे करिछन, सेल्फ सर्वे करिछन। सेतिर भितरे जदि किछि भूलभाल हे जाइछे भाल रिजेक्ट हे जाइथिबा, जदि से लिस्ट ना अच्छे आपन जदि योग्य अछन सुनिश्चित घर पाइबे। आपनकर घर को किए काटी नहीं पारे। बाकी सेनो जदि लिस्ट ना नहीं आसबार आपन जदि सर्वे करिथिले बोले आपन माने जदि रिजेक्ट हो जाइछे बोले लिस्टा नहीं आसी थी पारे, नाटा लिस्ट जदि नाटा नहीं आसी थिबा बोले आपन माने आउ थोड़े करि पारबे, कहीं जे आपन योग्य अछन घर पाइबे। आ सरकार जेनटा कहउछन 3 वर्ष भीतर समस्त को घरटा मिलवा, जहाँ भी सर्वे करिछन जेते जन भी सेति भीतर योग्य बाहरिबे समस्त को मिलवा बोली। आउ सर्वे लिस्ट आसी जाइछे। आपन जदि नहीं जानवा बेले भी आपनकर पंचायत रे जाइको देखिदेबे छपा हेतिबा, नहीं तो आपनकर जीआरएस वीडब्ल्यू पाखे मिली जिबा, आपन लिस्टा देखि पारबे। तार संगे जदि लिस्ट ना अच्छे भेरीफाईटा केबे हेबा देखुन, जे अनेक लोग भाबुचन से लिस्ट ना नहीं थिले हमको घर नहीं मिले, सेंता नहीं से सेटा हेउचे सर्वे लिस्ट। सेटा कोनोसी फाइनल लिस्ट नहीं से। आपनकर फाइनल लिस्टा केबे आसबा, भेरीफाई सरला परे आसबा। और भेरीफाईटा केबे हेबा, जेन लिस्टा आसी जे सर्वे लिस्टा, से सर्वे लिस्ट के जेन जेन मनकर ना आसी छे ऑफिसर माने घर को घर जीवे। आपन को तांकर पाके जीवा के भी नहीं पड़े, घर को घर जीवे पूरा ऑफिसर माने। आउ इनक्वारी करबे, जांच करबे जे प्रकृत रे जेन नाटा अच्छे जेन सर्वे करिछन से मानकर माट घर अच्छे, खपर घर अच्छे, चाल घर अच्छे के, से माने आवास घर पाइबा लगी योग्य अछन के। टोटाल जेनटा कि भेरीफाई हेबा, सर्वे हेबा, इनक्वारी हेबा। तार परे सेनो जेन ऑफिसर माने आसी थिबे, आपनकर जेन ऑफिसर भी आसुन घर ऑफिसर एका आसबे, जेनटा इनक्वारी ऑफिसर थिसन से माने आसबे। आपनकर भेरीफाई करि कर नेबे। भेरीफाई करि कर नेला परे आपनकर जेन सर्वे करि कर नेबे, तार परे से लिस्टा जाई करी आपनकर ना जाई करी आपनकर जेन डॉक्यूमेंट्स माने मागबे, जेन जेन डॉक्यूमेंट्स माने लागबा, से डॉक्यूमेंट्स माने सब भेरीफाई हेबा जे प्रकृत रे एक्चुअली घर पाइबार योग्य अछन कि योग्य नहीं न। टोटाल भेरीफाई हेबा। भेरीफाई हो सारला परे आ गुटे फाइनल लिस्ट आसबा, जेन फाइनल लिस्ट की ऑनलाइन रे भी आसी।
ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଗଲା ବର୍ଷ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛେ ଯେନ୍ ମାନେ ଘରଟା ମାନେ ପାଇ ସାରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଆସୁଛେ ସେନ୍ତା ଲିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସବା ଆଉ ସେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସବା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଘର ପାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ସର୍ଭେ କରିଦେଇଥିବେ ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ତ ସର୍ଭେ କରିଥିବେ ସେଥି ଭିତରେ କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ବି ସେନ୍ତା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗେ ଯେନ୍ ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ମିଲୁଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ବାଲା ମାନେ ବି ଘର ପାଇଛନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ଏବେ ତକ ବି ଘର ନେଇ ପାଇବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେଇଟା ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟ ଯେ ଏଇଟା କେନ୍ କେନ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ମାନେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ନେଇ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ଏଇଟା ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ନେଇ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେଇଛେ ଏତେ ଜଣ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ସର୍ଭେଟା ହେଇছে ସେ লিষ্টটা ଦେଇଛନ୍ ସେ লিষ্টকে ନେଇକରି অফিসর মানে আসবে যাଞ୍ଚ করবে ইনকোয়ারি করবে যে প্রকৃতিରେ ସେମାନେ ঘর পাইবার যোগ্য অছନ୍ କି ନାଇଁନ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଇନକ୍ୱାରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ ହେବା ଭେରିଫାଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥି ଭିତରୁ ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଲବା ଆଉ ଯେନ୍ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସବା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନେ କରୁନ୍ 800 ଆସୁଛେ 900 ଆସୁଛେ 1000 ବି ଆସୁଛେ ଯେତେ ଜଣ ଥିବେ ସେତେ ଜଣଙ୍କଟା ଆସବା ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ସେଥିର ଭିତରୁ କେନ୍ ବର୍ଷରେ କେତେ ଜଣକେ ଘର ମିଲବା ଭାଗ করবে সরকার যে কেন বর্ষরে কেতে জন ঘর পাইবে সেই হিসাবে ঘর মিলবা তো দেখুন এটা ফাইনাল লিষ্ট নাই সেইটা সর্ভে লিষ্ট আউ ভেরিফাই হেবা কেতেবেলে ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ତାପରେ ଯେ ଭେରିଫାଇ ହେବା ଆଉ ତାରପରେ ଯେନ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସବା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଆସୁଛେ ବେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଘର ପାଇବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଚାଲିଛେ ଆବାସ ଘରର ସର୍ଭେଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାକି ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ବାକି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଆବାସ ଘର ସର୍ଭେ କରିପାରବେ ଚାଲୁ ଅଛେ আর যদি কিছু ডাউট রହୁছে বেলে ଆପଣମାନେ কমেন্ট বক্সরে পଚାରି পারবে জানলে ଆପଣମାନେ সেলফ সর্ভে କରିଥାଉନ୍ କି এসিস্টেড সর্ভে କରିଥାଉନ୍ অচিন্তা রহুন ଆପଣ যদি যোগ্য হিতাধিকারী অছନ୍ সুনিশ্চিত 100% ঘর পাইবে ଆପଣଙ୍କର সর্ভে লিস্টটা আসি সারিছে ସେ সর্ভে লিস্টে থরে না চেক କରିଦଉନ୍ সেই সর্ভে লিস্টে যদি আপনার না অছে আপনার ভেরিফাই হেবা ইনক্ୱାରି হেবা যাଞ୍ଚ হেবা তারপরে ଆପଣମାନଙ୍କୁ ঘরটা মিলি পারবা ଆଉ 3 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଲବା ବୋଲି ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା 12 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ଜଣକୁ ଲେଖା ମିଲବା 10 ଜଣକେ ମିଲବା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 12 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ତ ହେଇ ସାରିଲାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫିର ଯାହା ବି ଅଛନ୍ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ନେଇ ପାଇ ପାରବା ତ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ଜଣକୁ ମିଲବା 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ ସେନ୍ତା 10 ଜଣକୁ ମିଲବା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେନ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ଜଣକେ ମିଲବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ କେତେ ଜଣକେ ମିଲବା এই হিসাবে অন্তোদয় ঘর भी মিলুছে ଆଉ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଘର ୱାର୍କର ମିଲି ସାରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ବି ମିଲି ସାରିଲାନ ଲୋକ ତ ଘର ବି ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲେନ এই হিসাবে যেনটা কি আবাস যোজনা ঘরର ଭେରିଫାଇ ହେବା ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି